So ito na yung bulad natin guys, ready na maghabhab. Baliktarin nga natin. O ayan oh, tamang-tama yung luto. Di ba? Medyo itim-itim pero mas lami-lami kasi yung ganyan ng pagkasugba eh. Ito naman yung suka natin oh. Suka pinakurat. Kuya Juan, dahil ani ni kaon. Suka pinakurat. With sili, luya, ahos. Uy, ginoo, kalami ba niya eh. Sausaw daw be. Sausaw daw be, sausaw. Mia. Ayan. Sukang pinakurat. Magkuha na tauganin. Mia. Parat yun siya no. Pagbulad parat talaga. Sausawa ng bayan. Suka pinakurat, sausawa ng bayan. Tamang-tama sa bulad. Grabe halanga niyo eh. Grabe luya, sili. Sus. Cuma lami-lami din yun. Kasi tagluto be. I will need kanin. So let's go. Habhab pa more. Kape. Kape din taron. Man ani. Kape ug bulad. Combine man na sila no. Kape ug bulad. So let's go. Nanginginig na yung kamay ko. Kalamit kay habhab. Paksi na po tabi. Sausaw. Kau na ko ng kanin ay. Ginoo ko.